हाय एवरीबॉडी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठक बाड़ी। सो आज के मैं आलोचना करब सप्तम श्रेणी षाण्मासिक सामष्टिक मूल्यांकन 2024 विषय विज्ञान। तुम्हारे विज्ञान विषय जो मूल्यांकन परीक्षाटी होबे सेई परीक्षार जो नमूना प्रश्न तार पर्व 7 निये आज के मैं आलोचना करब। सो तोमरा जोदि आमादेर यूट्यूब चैनेले नतुन हये थाको आमादेर यूट्यूब चैनलटी सबस्क्राइब करबे एबं पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे दिबा। सो शुरू करछि। प्रश्न 4 जीवबैचित्र्य संरक्षणे की पदक्षेप ग्रहण करा जाय मतामत दाओ। उत्तर जीवेर मध्य विराजमान विभिन्नताके जीवबैचित्र्य बोले। बर्तमाने विभिन्न प्राकृतिक और मानव सृष्ट कारणे जीवबैचित्र्य विलुप्त बा ध्वंस हच्छे। एर फले परिवेशेर भारसाम्य विनष्ट हच्छे। ताई जीवबैचित्र्य संरक्षण करा अति गुरुत्वपूर्ण विषय हिसेबे बिবেচিত हच्छे। बेश किछु पदक्षेप ग्रहण करले जीवबैचित्र्যের विलुप्त बा ध्वंस हওয়ার रोध करा सम्भव। जीवबैचित्र्য संरक्षणे जे पदक्षेप ग्रहण करा उचित बोले आमार मने हय ता नीचे उल्लेख करा हलो। तो देखो प्रथम जो पदक्षेप सेटा हच्छे अवैध अबाधे वृक्ष कर्तन बंद करते हबे। अधिक परिमाणे वृक्ष रोपण करते हबे। परिवेश दूषणेर मात्रा ह्रास करते हबे। निर्बिचारे वन्य प्राणी हत्या करा बंद करते हबे। जीवबैचित्र्যের गुरुत्व अनुधाबन करे एদের संरक्षण और बृद्धिके उत्साहित करा। जीवबैचित्र्যের জন্য অভয়ারণ্য গড়ে তোলা। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কিছু এলাকাকে সংরক্ষিত অঞ্চল বলে গণ্য করা। প্রশ্ন 5 জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি শব্দ দ্বারা পৃথিবীতে জীবনের বিপুল বৈচিত্র্য বর্ণনা করা হয়। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। সো দেখো জীববৈচিত্র্য কি, এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে পৃথিবীতে কত প্রজাতির জীব রয়েছে। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কত প্রজাতির জীব শনাক্ত করা হয়েছে। বায়োডাইভার্সিটি শব্দের অর্থ কী। বিজ্ঞানীদের এখন পর্যন্ত শনাক্তকারী বেশিরভাগ জীব কোন ধরনের। সে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে উদ্ভিদ প্রাণী অনুজীব সকল জীবের মধ্যে বিদ্যমান বৈচিত্র্য হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। প্রায় 8 থেকে 14 মিলিয়ন, মাত্র 1.2 মিলিয়ন বা 12 লক্ষ জীববৈচিত্র্য পোকামাকড়। সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা পরবর্তীতে অন্য আরও কিছু প্রশ্ন হাজির হব। সো তোমরা যদি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবা। আজকে পর্যন্তই, তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।